dunya la tatawaqqafu an mathalibatika bitasaluhi ma'al waqi'i. Lakinnal waqi'a yaqtulu qalbaka bibad'in hatta la tastati'a tamyiza bainal haqqi wal batil. Ki ngeri ke? Dunia itu tidak pernah berhenti untuk menuntutmu agar berkompromi dengan keadaan. Wis sing kemana keprimi wong zaman kaya kiye. Aja kebenaran kesalahan ya aja, sing umum baik.